दोस्तों कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप इस गेम में दोस्तों हमको न्यू सीक्रेट मिला। इसका सीक्रेट मिल गया है। सिगरेट पीता वो। दोस्तों को बने रहे वीडियो में गाइस, आपको भी फुल मजा आ जाएगा। दोस्तों आप भी ऐसे ही गोली भर लेना। दोस्तों आपको सीक्रेट मिल बताएंगे गाइस, पूरी वीडियो को देखना, बस स्किप मत करना गाइस पूरे। तो चलते हैं दोस्तों, इसको पूरा प्रोसेस देखिए गाइस, हमने कैसे भरी और कैसे लोड करी थी गाइस, और कैसे हम इसको रेल की पटरी के पास में दोस्तों पलट पाए। ये देखिए गाइस, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को देखना दोस्तों पूरे। ये देखो गाइस, हमने कैसे पीछे ट्रॉली हमने आराम से पलटी डंपर की गाइस। ये देखो पूरी ट्रॉली डंपर कैसे स्लो मोशन में आराम से पलट रहे हैं दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं आई गाइस, पूरा भरा हुआ लोडिंग आराम से पलटा हमने। आप बने रहें बस वीडियो में, अब देखना दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। गो 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 खत्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सॉरी Are you crazy? Are you out of your mind? What the dog doing? Emotional damage. I do not. Jamila. Bruh. Hello, how are you? Oh my God! Yeah, boy. चल सॉरी। go 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 Yeah, boy. उठा ले देवा, उठा ले। चल कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सॉरी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस देश को संभालो। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। go 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 खत्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सॉरी। Are you crazy? Are you out of your mind? what the dog doing? Emotional damage. I do not. Jamila. Bruh. Hello, how are you? Oh my God.
है